TTADC ni sub general officer te deputy principal officer ni 110 ta buksa asothai supung thani wo kotor kesekerang ni koksil chamu simuma ke amjokmung naharmani sekangno sanam jaka list 21 July nahar jaka simuma ke amjokmung list saklai jakmani ulo nok jaka list sanam jaka 10 July bonokari botongo kobangkukno koksil chamu TTADC ni sub general officer te deputy principal officer ni 110 ta buksa asothai supungna ni bagai amjokmung nahar jaka sekang ni simi wasani olwaisa koksil chamu ko sama cheng sama nok jaka poila bukhago amjokmung nahar nani gana wono fasengai thangkha answer ki abobaino mathagai toni jaka amjokmung naharmani samu yaglo taisa bigopti saklai TTADC naikal bedek ni simi amjokni salmari saklai jaka 21 July amjokmung nahar jaka amjokmung naharmano kitengoi kobangkukno koksil chamung ko sakha abo jesofano ungtung tabuk manmari amjokmungni saklaimani ulo kotor kaisa koksil chamung buskango nokjakha 10 September eba kraksalo TTADC nakalbeden kaisa bigoptini besing tekeno list nangkhorkha a manmari saklaimani ulo nokjakha je list sunamui thangka amjokmung naharmani sakang eba 10 July kraksalo saklaijak list ni sakawo je nukjaka salmarni thayo srai sajak tongo 10 July 2024 aboni je kokberangi basaka amjokmuni sakangano a je list nangkhori thangmani sangmang angkha amjokmuni sakang je list bahake senamjakmani ulo amjokmung bahake nahar jakha samukri sikla siklorokni bakhe abake thungmung khlai tangkho TTADC ni naikol bedek list saklai jakmani ulo nukjaka jerokni mung list tongo borok busuk person khlai number mangkha abo sajak kre jerokni mung list kre borok busajaro teke borok number mankha abo sajak kre list thai manani bagino card marks busajaro teke abo sejak kre a list saklaimani ulo tipra mathani kotor bai thangno image mathangnani bagi social media o TTADC ni a list thaklaimanati khadumni kokno shakha a list sarai no teino simung te samani nukjakha bo TTADC nakal bedek ni thani koimung narkha list sarai khlaino saklagani bagi jerokni mung list tongo borokni number ni mari pass ni mari sanani bagi category beram no teino cut of marks sajak tongani bagi a jeteke list note mongsa samuti sawita manthung boni logi jarokni mung list tongo borokno khakam ya farkha list jarokni mung kore borokno bo haino khathia tonani kokshakha ये जो लोग 605 स्टूडेंट्स लोग सिलेक्ट हुए हैं इनका क्या मार्क्स है इनका मार्क्स को भी प्रिंट होना चाहिए क्योंकि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है या जो पहले 605 में है कौन फर्स्ट पोजीशन में है कौन 300 पोजीशन में है वो भी क्लियरली आना चाहिए रोल नंबर आपने दिया है लेकिन उनका क्या परसेंटेज मार्क्स था तभी तो उनको हम इंटरव्यू में लाएंगे ये भी क्लियरली आना चाहिए लोगों का अधिकार बनता है ये जानने के लिए ते प्रमथार सुप्रीमो प्रदीप किशोर देव बर्मन आसालो बाइथानी इमेज मुथांगनानि साइतोखा साना थांका के बो मुंगसाबो मानिया abo haikino sawai tongo bo bai thangno list no te khadumni kokno bo shakha tai waisa sanmung tisakha list no batal khlai katal khlai sarai kino list thaklai nani bojarkni mung list tongo brokno khakam ya farkha sangmung angkha TTADC naikol beda tamni bakai samukri salate bri rokno teina abo hai khlai to amjakuni sarangno tomung to list no khori thangka hanka ke amjakmung bahaki nahar jakha abo tabuk jarano uttor dubana Breo report news today